नमस्कार येवकार. हांव किशोर नायक गांवकार. गांवकारीच्या ह्या खास व्हिडिओंत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. एक बारीकसो विसव घेतल्या उपरांत आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आम्ही परत एकदा तुमच्या मुखार आमचे व्हिडिओज आणि आमचे फेसबुक लाईव्ह अपडेट घेऊन येतले. 2 नोव्हेंबराक एक फेसबुक लाईव्ह आम्ही केल्लो आणि हो फेसबुक लाईव्ह आसलेलो जीएमसीतल्या कॅज्युअलिटीच्या संदर्भात. हांव एका जाणट्या मनशा वांगडा थंय त्या दिसा ते कॅज्युअलिटीन पावलेलो. एक जाणटो मनीस, त्याच्या वांगडा एक जाणटी बायल, आमच्याच गांवचो तो जाणटो मनीस, ताच्या वांगडा कोण नसलो आणि ताका गांवांतल्यान 108 एम्ब्युलन्सीन जीएमसीन शिफ्ट केला म्हूण खबर कळ्ळ्या उपरांत हांव जीएमसीन गेल्लो आणि त्या उपरांत त्या कॅज्युअलिटीची जी परिस्थिती ना जाल्यार कॅज्युअलिटीचें जें कामकाज हांवें जें पळयल्लें आनी म्हाका जो एक्सपिरियन्स त्या दिसा आयिल्लो ताची म्हायती त्या फेसबुक लाईव्ह अपडेटान हांवें दिल्ली. म्हटल्यार सकाळीं 10:30 थंय जो पेशंट पावलेलो त्या पेशंटाक रातच्या 11:15 एडमीट केल्लो. अशा पद्दतीचो तो घटनाक्रम आसलो. त्या उपरांत कॅज्युअलिटी जीएमसीची ज्या जाग्यार दोतोर, नर्सीस, हेर टेक्निकल स्टाफ, एमटीएस, ऑब्वियसली एमटीएसाची संख्या थंय कमी पडटा, पूण तरी पूण हे सगळे घटक काम करत आसतना सुद्धा कॅज्युअलिटीन कशा पद्दतीन थंय पेशंटाची गैरसोय जाता, कशा पद्दतीन थंय पेशंटा वांगडा येवपी जे तांचे रिलेटिव्स आसात तांच्या विशयी तांचे कितें एक्सपिरियन्स थंय जातात हेच्या विशयी तो व्हिडिओ आसलेलो आनी त्या व्हिडिओक पुराय गोंयभरांतल्यान, गोंया भायल्यानूय कितल्याशाच लोकांनी त्या व्हिडिओचेर आपले कमेंट्स घातल्यात, आपले ओन एक्सपिरियन्स, आपले इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स तातूंत घातल्यात. कशा पद्दतीन तांकां चॅलेंजीस फेस करचे पडटा, कशा पद्दतीन तांकां डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडटात. कांय जाणांनी बऱ्योय गजाली आपल्या कमेंट्सांनी घातल्या. तर ह्या सगळ्या कमेंट्साचो म्हाका दिसता जर जीएमसीचे जे पीआरओ आसा त्या पीआरओनी हे सगळे कमेंट्स जर सगळे नोट डावन करीत आणि त्यांच्या विशयीचो एक रिपोर्ट तयार करून जर डिनांक दीत जाल्यार म्हाका दिसता कांय गजाली ह्यो सुदरोवपाक मेळटल्यो. ज्या जाणट्या मनशाक हांवें त्या दिसा एडमीट केल्लो ताच्या वांगडा ताची जाणटी बायल आसली, ताच्या वांगडा आनी कोण नसलो. त्या मनशाक 15-20 दीस तो जाणटो मनीस जीएमसीन एडमीट आसलो. ताची बरी कुयदाद जीएमसीतल्या दोतोरांनी आणि जीएमसीतल्या सगळ्या स्टाफांनी घेतली आणि तो बरो जावन डिस्चार्ज बी जालो. हाचो अर्थ जीएमसी ही आमकां गोंयकारां खातीर, गोंयच्या हेल्थ कॅरा खातीर कितली इम्पॉर्टंट आसा. म्हटल्यार जर सांगचेच जालें जाल्यार स्मशानभूमी, क्रिमेटोरियम, जाका आमी मुक्तीधाम म्हणटात, म्हणजे मुक्तीधामान पावच्या पयलीं मुक्तीपूर्व धाम म्हणून जीएमसीचें वर्णन करपाक जाता. म्हटल्यार जीएमसीनसून जर आमी वाटावले आनी घरा गेले जाल्यार आमी साल्वार जाले, नाजाल्यार डायरेक्ट जीएमसी टू मुक्तीधाम. आनी त्या खातीर मुक्तीपूर्व धाम इतलें इम्पॉर्टंट हें जीएमसी हॉस्पिटल आमच्या गोंयकारां खातीर आसा. आनी त्या खातीर त्या हॉस्पिटलान ज्यो कितें डिफिकल्टीज आमकां गोंयकारांक फेस करच्यो पडटात त्या डिफिकल्टी विशयी उलोवप आनी त्यो डिफिकल्टी सुदरोवन घेवप आनी बऱ्यांत बरी सर्वीस थंय गोंयकारांक कशा पद्दतीन फावो जावं येता हाच्या खातीर डिस्कस करप, डिबेट करप ही म्हाका दिसता कांयच चुकीची अशी गजाल थारपाक शकना. तर त्या पेशंटाक ज्या पद्दतीन, ज्या पेशंटाचो कोणूच ना, त्याच्या वांगडा फक्त ती बायल मनीस जाणटी, ती सुद्धा जाणटी, ती 15-20 दीस कंटिन्यू त्या आपल्या घोवा बरोबर थंय आसली आनी दोतोरूय, स्टाफूय जीएमसीचे चुरचुरताले तांकां पळयल्या उपरांत. त्या पेशंटाक सुद्धा तांणी बऱ्या तरेन ट्रीट करून आयज त्या पेशंटाक डिस्चार्ज केल्लो आसा. जीएमसीतले जी कॅज्युअलिटी आसा त्या कॅज्युअलिटीचे एक म्हटल्यार एक्सपान्शन जावप खूब गरजेचें आसा. ते कॅज्युअलिटीक खंय तरी एक सिस्टम येवपाची गरज आसा. सगळीं जाणां काम करतात थंय, काम सुकारपणा कोण करता अशें स्पश्टपणान तरी थंय दिसून येना. पूण एमटीएस जो स्टाफ आसा तो एमटीएस स्टाफ थंय खंय तरी कमी पडटा. दुसरी आनी एक गजाल जी त्या व्हिडिओ उपरांत कितल्याशाच दोतोरांनी, नर्सीस,
जीएमसीतल्या कितल्याच स्टाफांनी त्या व्हिडिओ उपरांत आमच्याकडे संपर्क साधून त्या व्हिडिओक येवकारूय दिलो आणि आनीकूय काय गजाली ज्यो सांगल्यो, ज्यो गजाली खंय तरी जर गव्हर्नमेंट नोट डावन करून जर त्यो गजाली अंमलान हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता ताचो फायदो जीएमसीकूय जातलो आनी लोकांकूय जातलो. एक म्हटल्यार जे एमटीएस स्टाफ आसात ते एमटीएस स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूट जाल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी पेशंटाक कसो हँडल करप, पेशंटाक कसो उखलप, कसो स्ट्रेचराचेर घालप, स्ट्रेचरा वयल्यान ताका एक्सरे किंवा हेर ज्यो रिपोर्ट्स असतात त्या सगळ्या गजाली खातीर पेशंटाक कसो हँडल करप, ह्यो सगळ्यो गजाली हाची स्कील, हाची ट्रेनिंग ही एमटीएस स्टाफाक मेळप खूब गरजेची थारता. आणि त्या खातीर खंय तरी ते प्रोविजन म्हाका दिसता जीएमसी चे डीन डॉक्टर बांदेकर, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाक ते प्रोविजन जीएमसीक ते प्रोविजन करचे पडटले की एमटीएस स्टाफ रिक्रुटमेंट झाल्यानंतर त्या एमटीएस स्टाफाक पेशंट हँडलिंग टेक्निक्स, पेशंट हँडलिंग स्किल्स ह्यो तांकां शिकोवच्यो पडटल्यो. दुसरी आनी एक गजाल म्हटल्यार ज्यो नव्यो नर्सीस रिक्रूट जाल्ल्यो आसात, म्हटल्यार पास आउट जाल्या उपरांत डायरेक्ट रिक्रुटमेंट कांय नर्सींचे जाल्ले आसा जांकां खंयच्याच प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ना जाल्यार हेर जाग्यार काम केल्लो अणभव ना. आणि म्हाका दिसता अशा वेळाचेर खंय तरी एक जतनाय घेवची पडटली. आणि त्या खातीर जे ट्रेन नर्सीस आसात, आता गव्हर्नमेंटान सगळ्या गव्हर्नमेंट पोस्टा खातीर 1 year एक्सपिरियन्स कंपल्सरी केल्लोच आसा. तशाच पद्धतीचो एक्सपिरियन्स हो नर्सी खातीरूय आसचो. आता ऑफकोर्स नर्सीस हे लिमिटेड जे कोर्सीस आसात ते करून लिमिटेड नर्सीस येतात, पूण ज्या नर्सींग काम केल्लो अणभव आसा, जांकां एक्सपिरियन्स आसा, त्याच नर्सींग खंय तरी ह्या मेन कामाक घालची गरज आसा. आणि जांकां एक्सपिरियन्स ना तांकां खंय तरी एक सेकंडरी काम दिवन तांकां जो मेरेन हो एक्सपिरियन्स येना तो मेरेन ह्या मेन पेशंट हँडलिंगाच्या बाबतीत तांकां खंय तरी म्हाका दिसता व्यवस्थीत पद्दतीन ते मॅनेजमेंट जावप गरजेचें आसा. आता हो सगळो विशय परतून सांगपाचें कारण कितें तर त्या दिसा जो हांव गेल्लो तो गेल्लो एका पेशंटा वांगडा म्हणून, पूण ह्याच कांय दिसांनी पेशंट म्हणून म्हाका परतून एक फावट जीएमसीन वचचें पडलें. आणि हातून एक मेडिकल इमर्जन्सी आयल्ल्या कारणान आय हॅव टू गो टू जीएमसी. आय हॅव टू एडमिट माय सेल्फ इन कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट. आमचे इश्ट निलेश बाब नार्वेकर आणि ह्या संदर्भात म्हाका मदत केली बेगीतल्या बेगीन एडमिट जावपाक. आणि डॉक्टर मिशेल परब एक म्हाका दिसता एक अशी दोतोर जी दोतोर व्हेरी हेल्पफूल आणि ज्या दोतोरान इमिजिएटली कॉग्निजन्स घेवन एडमिट करपाक आणि म्हाजो ट्रीटमेंट करपाक मदत केली. घडये आमी पत्रकार सदांच सगळ्याच गोष्टीचेर टिका करतात. म्हाकाय खूब जाण म्हणटात की तूं सदांच नेगेटिव्ह कित्याक उलयता, हें चुकता तें चुकता, थंय इल्लीगल चलता, हें इल्लीगल चलता. ह्या संवसारान कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली जातात, त्यो बऱ्यो गजाली तूं कित्याक उलयना. आता हांव बऱ्यो गजाली कित्याक उलयना हाच्या विशयी जर सांगचें जालें जाल्यार बऱ्यो गजाली सांगपाक खुबशे मिडिया आसात, खुबशे लोक आसात, खुबशीं साधनां आसात. पूण ज्यो गजाली चुकीच्यो घडटात, ज्यो गजाली इल्लीगल घडटात, ज्यो गजाली आमच्या गोंयच्या फुडाराक आणि गोंयकारांच्या फुडाराक ज्यो घातक थारपाक शकतात, त्यो गजाली मुख्यत्वान कोणूच सांगिना, कोणूच ताचेर उलयना. आणि त्याच खातीर त्या गजालींचेर आमकां उलोवचें पडटा. बऱ्यो गजाली ह्यो सगळे जाण सांगत असतात, पूण ह्यो गजाली जे कोणूच सांगना त्यो गजाली सांगपा खातीर कोणी तरी फुडाकार घेवचो पडटा. आणि त्याच्या खातीर गांवकारी हो सातत्यान त्या खातीर फुडाकार घेता. आता त्या दिसा जीएमसीन एज अ पेशंट म्हणून जेन्ना वचचो पडलो, जीएमसीच्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटा विशीं खूब आयकल्लें. आणि कितलेशेच लोक म्हणजे ऑलमोस्ट 99% म्हणूं येता आमच्यान 99% लोक सदांच जे लोक ह्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट एज अ पेशंट ऑर विथ पेशंट जे पावल्या ते त्या डिपार्टमेंटाची सदांच तोखणाय करतात, हे आमी मान्य करपाकूच जाय. पूण एक पेशंट म्हणून म्हाका दिसता म्हाका घडये देवानूच थंय पेशंट म्हणून धाडलोय जायत. कितें तरी जीएमसी नाजाल्यार कितें तरी सरकारा कडल्यान बरें घडटा हें मातशें तूं पळय म्हणूनय कदाचित थंयसर म्हाका एक पेशंट म्हणून थंय धाडलो जाय.
पूण एक पेशंट म्हणून जेन्ना कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान हांव पावलो आनी त्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटाचें फूल कामकाज हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयलें, ते पळयल्या उपरांत खरीच तोखणाय करीनशी दिसता की अशा पद्दतीन सर्वसामान्य लोकांक सेवा दिवपी कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट हे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान आसपाक शकता काय कितें, हो खरो म्हटल्यार एक प्रस्न पडपा सारकी थंय परिस्थिती आसा. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान हो कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप केल्लो आसा. डॉक्टर मंजुनाथ देसाय हांच्या स्मृती निमित्त त्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटाक नांव दिल्लें आसा. म्हज्या नशिबान म्हाका जी बेड मेळ्ळी त्या बेडीच्या मुखारूच डॉक्टर मंजुनाथ देसायचो फोटो लायल्लो आसलो. आनी अशें जेन्ना संकट खंयच्याय मनशाचेर येता तेन्ना मनशाक दोळे उगडल्या उपरांत देव दिसचो अशें ताका दिसता. आनी त्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान दोळे उगडल्या उपरांत जेन्ना डॉक्टर मंजुनाथ देसायचो फोटो दिसता तेन्ना म्हाका दिसता तो पेशंट आनी थंय बरो जाल्या शिवाय रावपाकूच शकना, तो बरोच जातलो, 100% बरो जातलो. तर कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट जे जीएमसीचे आसा वॉर्ड नंबर 31, ज्या तरेन हे डिपार्टमेंट मॅनेज जाता ते जर पळयत जाल्यार खंयच्याय कॉर्पोरेट हॉस्पिटलाकूय, कॉर्पोरेट प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकूय फाटी उडोवपी अशा पद्दतीचे मॅनेजमेंट हे ह्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटाचे जाता. ह्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान काम करपी दोतोर, नर्सीस, हेर टेक्निकल स्टाफ, एमटीएस ह्या सगळ्यांचो जर तुम्ही एप्रोच पळयशात, तांची वागणूक पळयशात जाल्यार हेर जीएमसीची तुम्ही तुलना ह्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन करपाकूच शकनात. इतले सॉफ्ट स्पोकन, हेल्पफूल, केअर टेकिंग अशा पद्दतीचो स्टाफ हो कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान काम करता. म्हाका दिसता हांवें जशें तुमकां सांगलें की म्हाका देवान हें पळोवपाकूच घडये थंय धाडलो जायत आनी देवान तिवूय काळजी घेतली की हाका एडमीट तर केलोच पूण हाचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल दाखोवन हाका व्यवस्थीत पद्दतीन भायरूय काडपाची तजवीज म्हाका दिसता ती देवान केल्ली आनी म्हाजे सगळे रिपोर्ट हे नॉर्मल आयिल्ल्या कारणान हांव त्या वॉर्डांतल्यान डिस्चार्ज जालो. पूण सांगचें म्हटल्यार की कार्डिओलॉजी सारकें डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान अशा पद्दतीन सेटअप करप आनी इतली बरी सर्वीस त्या डिपार्टमेंटान दिवप, पुरायपणान प्रोफेशनल पद्दतीन सर्वीस आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. म्हटल्यार हांवें मुद्दम एमटीएस आनी इवन क्लिनिंग स्टाफाचोय उल्लेख करचो पडटलो की टीप टॉप अशा पद्दतीन क्लिनलीनस ह्या त्या डिपार्टमेंटान मेंटेन केल्ले आसा. तो एमटीएस स्टाफ जो कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान काम करता तो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार एमटीएस स्टाफूय खरेंच बरें काम करपाक शकता हे त्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. दुसरी एक गजाल ती म्हटल्यार खुबशा म्हणजे ह्याच पत्रकारितेच्या ह्या कार्यकाळान कांय ज्यो गजाली कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या विशीं ज्यो कानार पडलेल्यो त्यो म्हटल्यार ह्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान ज्यो प्रामुख्यान नर्सीस काम करतात ते नॉन गव्हर्न नर्सीस आसात, बट दे हॅव बीन रेग्युलरायज बिकॉज दे आर स्पेशलायज्ड नर्सीस. तांचे जर उलोवपाची भाशा पळयत जाल्यार मुख्य करून त्यो कारवार, कर्नाटका ह्या राज्यांतल्यो आसपाक शकता, पूण त्यो जरी नॉन गव्हर्न आसल्यो पूण त्यो जीएमसींतल्यो रेग्युलर स्टाफ आसा आनी देअर एप्रोच, देअर कायंडनेस, देअर सॉफ्ट स्पोकन हे जर तेंचे तुमी गूण पळयशात जाल्यार खंयचोय पेशंट जो थंय आसता त्या पेशंटा कडेन ह्यो नर्सी ज्या पद्दतीन ज्या बऱ्या तरेन वागतात ते जर पळयत जाल्यार देअर सर्वीस ती ह्युमॅनिटी हॅज टू बी एप्रिशिएटेड. दुसरी गजाल आनी एक आमच्या थंय लक्षात येयली ती म्हटल्यार एमटीएस जो कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान स्टाफ काम करता तातूंतले कितलेशे जाण हे अजून रेग्युलरायज जावना. म्हटल्यार त्यांच्या उपरांत रेग्युलरायज एमटीएस घेतले ते परमनंटूय आसात, पूण हे कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान काम करपी काय एमटीएस स्टाफ जो आसा तो रेग्युलरायज जावना. 2012-14 ह्या वर्सा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तांकां घेतले, तांचो पगार वाडयला गव्हर्नमेंटान पुढून तांकां रेग्युलरायज अजून करूंक ना. सो तांची एक इच्छा आसा की हेर जो एमटीएस स्टाफ आसा तांकां डायरेक्ट रेग्युलरायज केले, पण आमी इतलीं वर्सां काम करतात आनी प्रामाणीकपणान काम करतात पूण आमकां अजून रेग्युलरायज करूंक ना. सो म्हाका दिसता सरकारान बेगोबेग जे कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटानूच न्हू जर जो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस फाटलीं 5-10 वर्सां काम करता एमटीएस स्टाफ तांकांय रेग्युलरायज करून घेवचो, कारण ते प्रामाणीकपणान थंय काम करतात. आनी एक म्हत्वाची गजाल जी म्हाका पुराय
लोकांक सांगपाची आसा। म्हाजो इंडिविज्युअल एक्सपिरियन्स जेन्ना एज अ पेशंट म्हणून हांव थंय पावलो तो म्हटल्यार तुमी जेन्ना हार्टाशी संबंदीत एखादो पेशंट जेन्ना जीएमसीन व्हरतात आनी तेका जेन्ना थंय एडमीट करचो पडटा तेन्ना त्या पेशंटा वांगडा जो मनीस रावतलो तो पयलीं घट्ट काळजाचो आसपाक जाय, स्ट्रॉंग हार्टाचो आसपाक जाय। बिकॉज थंयसरली परिस्थिती आनी थंयसर ज्या पद्दतीन कित्याक हार्टाचो पेशंट हो सदांच क्रिटिकल सिच्युएशनानूच हॉस्पिटलान पावता आनी त्या खातीर त्या वेळार त्याच्या वांगडा आसपी रिलेटिव्ह नाजाल्यार मनीस हो तशा पद्दतीन तो पेशंट हँडल करपाक स्ट्रॉंग आसपाक जाय। दुसरी गजाल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटान जो एडमीट जाल्लो पेशंट आसता त्या पेशंटाक बेडा वयल्यान उठपाक मेळना बिकॉज बेडाचेर एडमीट केल्या उपरांत ताका सगळी मशिनरी आनी सगळें तें लायिल्लें आसता आनी त्या खातीर त्या पेशंटाक घालपाक मेळना आनी त्या खातीर त्या पेशंटाची पुराय केअर ही त्याच्या वांगडा आसपी ताचो रिलेटिव्ह नाजाल्यार जर कोणी तुमी केअरटेकर जर दवरला जाल्यार त्या केअरटेकराक ताची केअर घेवची पडटा। सांगचें म्हटल्यार त्या पेशंटाचें युरिनेशन स्टूल म्हटल्यार हागप मुतप हें सुद्दां त्या रिलेटिव्हान नाजाल्यार त्या केअरटेकरान घेवचें पडटा। खुबश्या वेळार अकस्मात पेशंटाक घेवन कोण तरी जीएमसीन पावता आनी त्या पेशंटाक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटान एडमीट करचो पडटा पूण जेन्ना त्या पेशंटा वांगडा आसपी रिलेटिव्हाक जेन्ना कळटा की आपल्याक हें सगळें करचें पडटा तेन्ना तो भिता नाजाल्यार थोड्या जाणांक तें कितें करप तेंच कळना। कशें बाबा पेशंटाक मुतोंक जालें जाल्यार कितें करप, पेशंटाक संडास जालो जाल्यार कितें करप, असले प्रस्न आनी हातून डिस्टर्ब जावपी मनीस आमी त्या वेळार त्या वॉर्डान कितलेशेच पळयल्ले आसात। काय रिलेटिव्ह जे असतात ते येतात रावतात पूण भायर नाच जातात आनी मागीर सिस्टर आनी स्टाफ उलो घालीत आसता तेन्ना कोणूच थंय पावना अशी परिस्थिती थंय पळोवपाक मेळटा। सो जशे जीएमसीचो स्टाफ त्या पेशंटाची केअर घेता तशाच पद्दतीन त्या पेशंटाचे रिलेटिव्ह आनी त्याच्या वांगडा आसपी केअर टेकरानूय आपल्या त्या पेशंटाची केअर घेवप खूब गरजेचें आसा आनी त्या पेशंटाचें सगळें ए टू झेड म्हटल्यार ताचें मुतप ताचें संडास करप हें सगळें करपाची तयारी आसलेल्या मनशानूच म्हाका दिसता कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या पेशंटा वांगडा रावप खूब गरजेचें आसा। नाजाल्यार त्या अशें जर ही जर कामां किंवा ही मदत करपाक शकनासलो मनीस जर त्या पेशंटा वांगडा आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या पेशंटाक जें हार्ट तर थंयच उरलें पूण ताका आनी दोबरात पिकासांव करून घेवपाची वेळ थंय येवपाक शकता आनी ताची जतनाय म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या लोकांनी घेवपाची गरज आसा। ही केअर आमच्या लोकांनी घेवपाची गरज आसा। आतां पयले सुवातेर म्हणटात तें हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जें आमकां केंद्र सरकारान मंजूर केल्लें, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी त्या वेळारचे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा हांच्या कार्यकाळान हें हॉस्पिटल जाल्लें आनी त्या खातीर पयले सुवातेर आमी केंद्र सरकारचे आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी JP नड्डा हांचे आभार व्यक्त करपाक जाय। दुसरी गजाल हें हॉस्पिटल व्यवस्थीत पद्दतीन पुराय करून घेवन ते कार्यान्वीत करपाचें जें काम आसा तें मुख्य करून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी केल्लें आसा आनी त्या खातीर तेवूय कौतुकाक म्हाका दिसता पात्र थारतात। हेल्थ डिपार्टमेंट जावं नाजाल्यार जीएमसी जावं खुबश्यो त्रुटी आसात नो डावट पूण कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली ह्यो हेल्थ डिपार्टमेंटान जाल्ल्यो आसात आनी ते सांगपाक नाजाल्यार ताची तोखणाय करपाक म्हाका दिसता आमी कंजूसपणां करप हें सारकें थारचें ना। एज अ हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणे हे खूब बरें काम करता आनी कितल्योश्यो गजाली तांणी बऱ्यो करपाकूय जाय आनी करपाच्योय उरल्या। तातूंत डीन डॉ. बांदेकर हेवूय व्यवस्थीत पद्दतीन आपलें काम करता। कितल्योश्योच इनिशिएटीव जीएमसीन सुरू केल्ले आसा, घडये खुबश्या लोकांक त्यो खबरूय नासत, त्याच्या खातीर जागृताय जावची पडटली। गांवागांवांत लोकांक खबर आसचें पडटलें की ह्या गजाली खातीर जीएमसीन आतां ट्रिटमेंट सुरू जाल्लो आसा। कॅन्सर डिटेक्शन व्हेइकल जी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी दिल्ली आसा त्या व्हेइकलांतल्यान आयज कितल्याशाच जाग्यार आयज कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प भरून कशा पद्दतीन जे कॅन्सर जावपाच्या वाटेर आसलेले पेशंट नाजाल्यार कॅन्सर जाल्ले पेशंट आयज त्या स्क्रीनिंग टेस्टींतल्यान सांपडटात आनी तांचेर बेगोबेग ट्रिटमेंट करप शक्य जाता आनी अशा तरेन कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली ह्यो हेल्थ डिपार्टमेंटा अंडर आनी जीएमसी अंडर सुरू आसात आनी
ताच्या विशीं उलोवप न उलोवप, त्याच्या विशीं न उलोवप हे कंजूसपणा ठरतलें आनी म्हाका दिसता ताची तोखणाय आनी ताचें कौतुक आनी ताचें श्रेय हे सरकाराक दिवचें पडटलें आनी भलायकी मंत्री हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां दिवचें पडटलें. आतां कांय ज्यो गजाली आसात, ज्यो त्रुटी आसात, कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट ज्या तरेन आयज जीएमसीचे चलता तें जर पळयत, आयज सगळे जे व्हीव्हीआयपी जे पेशंट, जे लोक हेर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंटाक धांवताले, ते चडशे पेशंट आयज ह्या सर्विसीक लागून, बऱ्या सर्विसीक लागून आयज जीएमसीन येवपाक लागल्यात. आतां ही बरी गजाल, कारण जीएमसी म्हटल्यार सरकारी हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट करतना कोण गिरेस्त कोण गरीब हाची थंय तुलना जायना. मनीस म्हणून ताची तुलना जाता, तो मागीर गोंयकार आसत ना जाल्यार गोंया भायलो आसत. पूण ह्या सगळ्या मॅनेजमेंटान खंय तरी बऱ्या सर्विसीक लागून हे व्हडले व्हडले लोक आयज थंय ट्रिटमेंट घेवपाक लागल्यात. हातूंतल्यान खंय तरी गरीब नाजाल्यार गरजवंत मनीस हो ह्या सेवे पासून वंचीत रावचो न्हू हाची म्हाका दिसता जतनाय खंय तरी घेवची पडटली आनी त्या अनुशंगान ती सिस्टम म्हाका दिसता तयार करची पडटली. तर हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या संदर्भातूच जर उलोवचें जालें जाल्यार खऱ्योच खुबश्यो बऱ्यो गजाली हे हेल्थ डिपार्टमेंटान जाल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता विश्वजीत बाब राणे हे हेल्थ मिनिस्टर म्हणून ज्या तरेन काम करतात, जे पुण्य ते हेल्थ मिनिस्टर म्हणून ह्या सगळ्या आपल्या कामांतल्यान मेळयतात, ते खंय तरी पुण्य तांचे टीसीपी मिनिस्टर म्हणून आयज कमी जायत आसा काय कितें असो प्रश्न करचो पडटा. कारण एकीकडे हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तांणी खुबश्यो बऱ्यो इनिशिएटीव्ह घेवन लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न केल्लेच आसात, पूण एज अ टीसीपी मिनिस्टर म्हणून तांचे कांय निर्णय हे आमच्या गोंयकारा खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर आमकां कितपत योग्य थारतले असो प्रश्न करचो पडटा. पण टीसीपी मिनिस्टर म्हणून तांचे जे चुकीचे निर्णय आसात नाजाल्यार चुकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्याचेर आमी वेगळेपणान उलयतलेच आनी उलयतात. पूण आयचो विशय आसा तो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो आनी स्पेशली जीएमसींतल्या कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटाचो. हे डिपार्टमेंट खरेंच कौतुकाक पात्र आसा. ह्या डिपार्टमेंटान काम करपी दोतोर, नर्सीस, टेक्निकल स्टाफ, एमटीएस, क्लिनिंग स्टाफ ह्या सगळ्यांचे कौतुक करपाक जाय. ज्या तरेन तांणी हे डिपार्टमेंट मेंटेन केल्लें आसा आनी ज्या तरेन आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक थंय ज्या पद्दतीची सर्वीस मेळटा तशी सर्वीस हेर खंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत मेळप म्हाका दिसता शक्य ना. आनी त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाचे जीएमसीचे डीन आनी जीएमसीच्या सगळ्या स्टाफाचें कौतुक करचें पडटलें. अशाच तरेन ही बरी सर्वीस आरोग्याच्या बाबतींत पुराय गोंयकारांक मेळची. जी अर्बन हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या सगळी जी मेकॅनिझम आसा आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाची ती सगळी मेकॅनिझम एक्टिवेट करून बऱ्यान बरी सेवा ही गोंयकारांक मेळची आनी गोंयकारांचे हेल्थ, गोंयकारांचे आरोग्य, गोंयकारांची भलायकी ही घटमूट रावची इतलीच इत्सा आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान व्यक्त करतात. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. आमचे गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. आमचे व्हिडिओ जर तुमकां आवडले जाल्यार ते व्हिडिओ लायक करपाक आनी शेअर करपाकूय विसरूं नाका. तुमचें सबस्क्रिप्शन आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा. सो आमचें गांवकारी चॅनल सबस्क्रायब निश्चित करचें. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फेसबूक, त्याच्या उपरांत इंस्टाग्राम हेवूय फॉलो करपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.